भाई अजीज भाईओ बुजुर्गो, तुहाडा सब दा मैं शुक्र गुजार हाँ कि तुसी सब तशरीफ ले आए हो। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए। तो मैं गुजारिश करांगा कि कोई साथी ये जाए ना। खाना सब वास्ते तैयार किया है, 5-4 मिनट के अंदर इत्थे खाना मिलेगा। फिर हजरत कारी साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। कॉन्फ्रेंस करवाई है, मेरा बाईपास जो 14 साल पहले होया सी वो बिल्कुल बंद हो गया। समझो मैं मौत की कशमकश दे विचों अल्लाह पाक ने कुछ करम फरमाया कि स्टैंड पै गया है। ऐतकी इरादा ये सी कि मैं प्रोग्राम न करा, फिर सोचा कि शायद आइंदा साल जिंदगी रहे या न रहे, तो चलो ये दीन का प्रोग्राम है, इसनों कराना चाहिए है। और मैं उन्हां साथियों का भी शुक्र गुजार हाँ कि जिन्होंने मैं मस्जिद के अंदर बैठ के इस प्रोग्राम वास्ते रग़बत दिलाई है और उन्होंने खुल के ताअवुन फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़म सज गई है। वैसे स्टेज दे मिंबर दे स्पीकर दे सामने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताइफ दे पत्थर सुनाने आसान ने, लेकिन पत्थर खाने बड़े मुश्किल ने। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ दे अंदर गए सन ते ताइफ वालियां इस तरह आप दी आमद ते स्टेज नहीं सी सजाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ दे अंदर गए सन ते ताइफ वालियां ने इस तरह फुल्लां दियां पत्तियां नहीं सन निछावर की दियां। उस पैगंबर दा असा कलमा पढ़िया है जिस पैगंबर ने अल्लाह दी तौहीद वास्ते वहदानियत वास्ते पत्थर खादे ने। तो हजरात मैं उलमाए किराम नूं बड़े अदब नाल कहांगा, काश के तुसी तकरीरां करन वाले कदी हत्थां दे नाल कुर्सियां इन्हां लोगां वास्ते लगाओ, तुहानूं एहसास होवे कि कॉन्फ्रेंस दे उत्ते मेहनत कितनी को करनी पैंदी है। काश के तुसी इश्तिहार लगाओ इन्हां लोगां दी आमद दे, इन्हां वास्ते तुसी इंतजामात करो, तुहानूं एहसास पैदा हो जाए। लेकिन एहसास क्यों नहीं हुंदा कि स्टेज सजिया, हजरत साहब ने तशरीफ लियाना है, थोड़ी देर बयान करना है, उस तो बाद अपनी फीस लैके चलिया जाना है। किंज तकलीफ होए, तकलीफ तो उस बंदे नूं है जिसने लाखां रुपया लाके ते फिर वो आदमी परेशान ना होए। 2 महीने टाइम भी पहले लिया, फिर वजह की है कि कोई साहिवाल तकरीर वास्ते जा रहा है, कोई लाहौर तकरीर वास्ते जा रहा है। इस प्रोग्राम नूं मामूली समझिया है, मैं फकीर दी मेहनत नूं मामूली समझिया है कि इतनी बीमारी के बावजूद मैं ये दीन दा प्रोग्राम करवावा और जगह ते चले जान। सिर्फ जहन दे अंदर तो फिर हुई बात है कि चलो उथों भी फीस मिल जाएगी, इथों भी मिल जाएगी। कोई 4 जगह ते है कोई तुक बनता कि एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम सिर्फ अपनी दुनिया की दौलत वास्ते इन्हां लोगों नूं किया जाए कि दुनिया का लालच ना करो, ये लालच ना करन, रात जलसा सुनन, सुबह कारोबार ते चले जान। और हजरत साहब जो कहते ने कि लालच ना करो, मैं समझना कि ना तो बड़ा फिर कोई लालची नहीं हो सकता। अगर अल्लाह दे उत्ते यकीन है, अल्लाह दे उत्ते भरोसा है, अल्लाह दे उत्ते इतमाद है, तो फिर एक प्रोग्राम ते भी तुहाडे घर दा चूल्हा ते चलता रहेगा। किस जबान दे नाल इस कौम नूं कहंदे हो कि अल्लाह दे पाक पैगंबर दे घर 3-3 महीने
لوگاں نو رب دا دین سنان، او پیغمبر طائف دے اندر پتھر کھا کے لوگاں نو رب دی توحید سنان، او پیغمبر مکے دی سرزمین تے اپنے جسم تے نرم و نازک جسم تے اور کائنات دے سارے مولوی حسین ہون، جمیل ہون، بڑے ہون، اعلیٰ ہون، ادنا ہون، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے محمد دی جتی دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شرم کرنی چاہیے ہے، حیا کرنی چاہیے ہے کہ اس پیغمبر دا تذکرہ کر دے، اس پیغمبر دی سیرت بیان کر دے۔ پیغمبر دی سیرت بیان کرنا تو آسان ہے، لیکن پیغمبر دی سیرت نو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ میرا پیغمبر دیو ہے جو احد دے میدان دے اندر موتیاں نالو زیادہ چمکن والے دم رب دی توحید واسطے قربان کر دے۔ میرا پیغمبر دیو ہے جو اللہ دے دین واسطے اپنے سر پاک نو سر مبارک بھی ہو ہے جس سر دے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے، اور پیغمبر دے اس سر تو خون دیاں تدیریاں نکل جان۔ بے بی فاطمہ دے اپنے ابا جان تو جسم تو نکلن والا خون، باپ دے منہ تو نکلن والا خون، بے بی فاطمہ دیکھ کے پریشان ہو جائے۔ آج کیوں پیغمبر دا وقت بلا دیتا ہے؟ تو حضرات لوگ جو مرضی کہیں، لیکن افسوس اس بات دا ہے، ٹھیک ہے کوئی شرعی مجبوری ہوئے، علماء بھی انسان نے بیماری آ سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک کوئی مجبوری نہیں، ایک کوئی عذر نہیں کہ ٹائم ایتھے بھی دیتا ہوئے پھر کوئی مولوی سائیوال چلا جائے، ٹائم بھٹوی نو بھی دیتا ہوئے پھر کوئی لاہور چلا جائے، ٹائم ایتھے بھی دیتا ہوئے پھر کوئی کہے جی میرے نال رابطہ نہیں کیتا، میں کسے دے باپ دا ملازم تے نہیں، اگر دین دی تبلیغ واسطے تسے نکل دے ہو تے میں بھی دین دی تبلیغ واسطے ہی اے اتنا مجمع لگایا ہے۔ تسا تے آگے لگے مجمع نو قرآن حدیث سنانا ہے، میں اس مجمع نو جمع کرن واسطے دن رات اتنی بیماری دے باوجود محنت کرا، تسا میری محنت دا کی مول پایا ہے؟ یا کسے نو شاید بات ہووے کسے دے ذہن دے اندر کوئی کسے دا غلام ہوئے، پھٹوی کسے دا غلام نہیں، پھٹوی اگر دل دے اندر ڈر اور خوف رکھتا ہے تو اکلے اللہ ذوالجلال دا رکھتا ہے۔ میرے بھائی آپ بیٹھو، مولانا منظور صاحب آ گئے نے، لیکن میں انہاں دی موجودگی اندر بھی کہاں گا کنہ لوگاں واسطے ہے کہ پیغمبر یہودی دی بیمار پرسی کرن، یہودی دے بیٹے دی بیمار پرسی کرن واسطے جان، مولویاں دے پیر دکھ دینے کہ اپنے ساتھی عالم دین بیمار ہو جائے، ٹیلی فون تے بھی کوئی پوچھن واسطے تیار نہ ہوئے، یار پھر بھی اسی تواڈے رستے تکیے، اسی تواڈے واسطے تواڈے قدماں دے تھلے اپنی تلیاں نچھاور کریے، تسی پرواہ تک نہ کرو۔ اس واسطے میں مولانا دا شکر گزار ہاں، تشریف لے آئے نے، لیکن
سے گیا سی کہندے کہ میں انشاءاللہ اتھے ضرور جانا ہے۔ اس واسطے عزیز بھائیو مولانا تشریف لے آئے نے، میں انہاں دے خطاب تو پہلے احباب اگے گزارش کرانگا صرف 5 منٹ کوئی ساتھی کوئی بات کرے گا یا نعت پڑھے گا تے اے ساتھی اٹھ کے سارے دوستانوں کھانا دے دیں، کھانا اپنے کو رکھو۔ مولانا منظور صاحب دا خطاب ختم ہوئے گا، اے دعا فرمان گے، پھر کھانا کھانا نہ یا نال لے جانا۔ انہاں دے خطاب تو بعد اگر دوستانوں کھانا دیتا گیا تے بدمزگی پیدا ہوئے گی۔ میں چاہنا کہ میرے مہمان ہو، دور دراز تو تشریف لے آئے ہو، اللہ دے مہمان ہو، میرے پاک پیغمبر ایک نصیحت بھی سن لو۔ حضرات یاد رکھو جلسہ ساری رات نہ سنو، بے شک نہ سنیا جائے، رب دا واسطہ جے جلسہ سننے والو فجر دی نماز نہ چھڑنا، فجر دی نماز نہ چھڑنا۔ مت کدھر ایسا ہو جائے کہ ساری رات جلسہ سن کے فجر دی نماز بستر تے گزر جائے، میرا رب رحمان ناراض ہو جائے۔ رب ناراض ہو گیا تو پھر اینا جلسے آندہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے سارے ساتھی اے عزم کرو شاید پھر آئندہ سال میری تواڈی ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے۔ بیماری ایسی ہے یہ تے اللہ دی مرضی ہے، اور رب چاہے تو سارے وال بند ہون تے چلاندہ جائے۔ میرا ایمان ہے جتنی دیر بھٹوی دی زندگی ہے اللہ نے لکھ دیتی ہے، رب نے پوری کرانی ہے۔ بس اپنے مالک دی اگے ایک ہی التجا ہے، اللہ مینوں کسے دا محتاج کر کے نہ مارنا۔ ایک ہی التجا ہے، اللہ مینوں ہسپتالاں دے تھکے کھوا کے نہ مارنا۔ اللہ جدوں میری موت دا وقت آ جائے اللہ پھر مینوں قرآن حدیث سنا دیا ہی اس طرح اپنے کول بلا لینا۔ تو میں احباب ابھی کتھے چلا گیا، ان جلدی کر لو دیو نہ کھانا۔ میں کھانا بعد وچ کر نہیں پھر اٹھ جان گے تسی اور بیٹھ جاؤ، تسی یہ تشریف رکھو نا، ہن آ گئے ہو تو ہن اسی طبیعت نہیں صحیح بولی جاندے بس کرو چھڑ دو تسی بہو حضرات 20 نومبر